गुड मॉर्निंग व्यूअर्स खान আজি বজিৰলা খবৰ দিলি শুরু কৰিব सबसे आगे खबर आহি দেখা দিলি কমিশনার অফ পুলিশ ডিমাপুৰ পৰা সব গাড়ী খান যোনটোলে 4 হুইলাৰ আৰু 2 হুইলাৰ্স খান কিলে একটা নোটিফিকেশন ওলাই কিনে কৈছে কি তাখান বা দিলি দা odd event system দুলে ডিমাপুৰ মিউনিসিপাল লাগা jurisdiction ভিতৰে এক মহিনা নিমিতি বুলে কোনটো road over bridge যোনটো বনাই আছে ইটো লাগাউলে rehabilitation কাম খান কৰাটো হোটেল সেন্টি লাগা ওচৰ দুলে ইটো খতম না হোৱা তাক দুলে ইটো odd event system এক মহিনা তাক কন্টিনিউ কৰিব কিনে কোৱা আছে ইয়াতে নতুন ট্ৰাফিক ৰেগুলেশন দুলে ডিসেম্বৰ 10 लगा दिन पर शुरू होबला से जुलाई फजर 7 बजे पर शाम लगा 6 बजे तक हुदाई होबला से किने क्वासी जा कल लगा दिन दिले कमिश्नर ऑफ पुलिस केविदो दो सोफी ब्रा कुछ की इदु जुंदो ओड इवेंट सिस्टम असी इदुले इनेगा ट्रैफिक बिशी हुआ निमि दिले इदुगे अलप कमति क्रॉबल निमि दे नुलबि जुंदो फेस्टिव सीजन होई दागा दो आरि दो बडले रिहैबिलिटेशन लगा जुंदो ब्रिज लगा काम करेसी इदु लगा पड़े भी बिशी दिक्कत होय जे करने येदे फेस्टिव सीजन काने भी ट्रैफिक जाम बिशी वाले कोनिसना इदु खान के ध्यान रखिगिना ताहान रगली ओड इवेंट सिस्टम टुडे कुरिसे बिना चैनल पे ऐसे कि माने पब्लिक खान लगा भी कन्वीनियंस होबल करने से बिना चैनल पे ऐसे यदि odd dates kan mane kuntu din diule odds ase juntule 1 3 5 7 ine hole 11th 13 15 ine gurna thaka dule idu khan do kun gari khan laga registration number odd number ase kwanis na gede 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ne ase idu khan dule idu odd dates khan de chulubole paribo kine ko ase aru even dates dule juntu 2 4 6 8 10, 12, 14, 16 इन्या कोई इतु लगा डेट खान दे ये दे सेम 0 हुई नोली भी 2 हुई 4 हुई 6 हुई 8 हुई इतु खान लगा गाड़ी लगा नंबर खान दुले जावले पारी वो किना भी कमिश्नर ऑफ पुलिस पर खबर करिसे किंतु ये दे जुंदु इतु ओड इवेंट लगा रेस्ट्रिक्शन असे इतु दुले संडेज खान दे আৰু ডিসেম্বৰ 25 লাগা দিন দি আৰু জানুৱাৰী 1 লাগা দিন দি বুলি ইদু দিন দিতো ইদু একোবি অড ইভেন্ট সিস্টেম না থাকিব ইদুলে আপনি কোন কোন দেবি চলব পাৰিব কিনা বি ধান খবৰ কৰিছে ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ্ড ভেহিকলছ খান্দো emergency services vehicle han dole fire hobi nolbi alag alag ki holibi aru school buses khan aru public transport khan jundule 4 wheeler thakile bi 2 wheeler taxi khan thakile bi idu auto rickshaw ke chari gina idu khan dule idu odd event systems khan de do yede taan roli do ando relaxation kurna sekina channel pe esi idu order ke jodi kunba na manishe gili do takhan laga bode Section 177 Motor Vehicle Act 1988 लगा हिसाब पर पेनलाइज करिबो हुइना खबर आइ थाका दिले अपनी कान सब की भी जाना दिए से कर्नाटक लगा विजयपुरा कोइना थाका जगह दिले एकटा डांगुर रास्ता लगा हादसा हुइना 5 जन मानु खन्दो मरिसे गने क्वासे रिपोर्ट लगा हिसाब दिले गाड़ी एकटा आरो जुनतुले पल्स शोइंग गाड़ी लगा माजु दिले इदु विजयपुरा लगा जगह दे laga lagi huinole 5 জন মানুহ লাga জান যাইছে কোনদুলে দুইটা তো মাগি কান তাকছিনু কোয়াছে আৰু ইটো হাতসাউলে ফ্রাইডে লাga আছে বিনা যা কাল লাga দিন দে প্রেস স্টেটমেন্ট দে খবর পাইছে ইটো ভিকটিমস খান সব তুলি আলিয়াবাদ বস্তি প্রাসে আতান্তু অন দা স্পট মরি যাইছে বিনা কোয়াছে কিন্তু ড্রাইভার কোনদুলে আলাগ গাড়ি দেখছে ইতুলে পলাই যাইনা আছে কিনা কোয়াছে पुलिस खान प्राइदो मामला बोर्डे केस दर्ज करिना इदु जुन्दु ड्राइवर कुन पोलागिना से ताकि थुरी बोली तो काम शुरू करि आसे किना चनल पे आइसे इदु विक्टिम्स खान लगा बॉडीज खान दुले बागेवाडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल दे पोस्टमार्टम निमिले लुई जाइगिना से किना खबर आइ थाका दुले अपनी गान सब के भी जना दिएसे ऑपोजिशन अलायंस जुन्दु इंडिया देसे ताइ खान प्रादुले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के কি হইলে বি মণিপুরে একবার ভিজিট কৰিবলে লাগে কিনা প্রেসার দিয়েছে কিনা জানার পেয়েছে মণিপুরে ভায়োলেন্স হই কিনা মানুষখান সব ডিসপ্লেস হই কিনা মানে তাহান সব নিজ নিজ ঘর ছাড়া আলাদা আলাদা জায়গায় যায় কিনা আর তাহান কোন বি মন শান্তি না পায় কিনা বই থাকা হমে দিলে এতে পিএম মোদি তো কিলে ইনা করেছে কিলে দাই দিলে মণিপুরে না চায় কিনা মনরা এতে কিন্তু অপোজিশন খানরা কোশ্চেন করেছে এতে ইন্ডিয়া ব্লক প্রায় ইদুবি কইছে কি प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगा जंतु इतु विजिट থাকিব इदुले मानु खान लगा सिचुएशन खान बुझिबले आरो मणिपुर लगा मानु खान पब्लिक खान किबले रीएश्योर करबले दो एकटा बेसी इम्पोर्टेंट विजिट থাকিব किनाबी इंडिया अलायंस प्रॉविन আছে ভিউয়ার্स ने दिलो पडले आमान सब चैनल से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दो
Yede Manipur dule man dukh wadamde tai dule international tour de busy ase. Hole bi tai dule Manipur de na jagina 18 months Manipur de chamela bina nijor laga country laga pitore north east laga ekta hissa de ule tai ita tak bi na jay. Aru tai bra ule hodai bi koi যদি ডেভেলপমেন্ট কৰিব লাগে বুলি তাহাঁতৰ নৰ্থ ইষ্ট লগা ওপৰতে বেছি ফ'কাছ কৰি আছে কিন্তু বুলি তাইতো কিলে ইনিয়া মানে যোনটো মণিপুৰে ঝামেলা হৈ নাথাকে কিলে এইটো ঝামেলাটো নাদেখি কিনা তাই তুলে ইনিয়া কৰি আছে কিনা যিটো মানুহ চব প্ৰাবি কুৱেশ্যন কৰি নাছে That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.